بیان کر دے تو موضوع کے نال بندہ جڑیا رہے نا تو پھر گل سونی لگتی پہلے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت دا ترجمہ کر لیے قرآن مجید فرقان حمید دا سپارہ 17 کیڑا سپارہ ہے 17 کہ سورت دا نام ہے سورت الانبیاء نبیاں والی سورت کیڑی سورت ہے نبیاں سچی بولو ذرا انبیاء سپارہ کیڑا ہے 17واں سپارہ ہے سورت الانبیاء نبیاں والی سورت ہے ان دی آیت نمبر ہے 21 آیت نمبر کی ہے 21 اللہ رب العزت فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سبحان اللہ اگر اللہ تو علاوہ کوئی ایک اور رب نہیں ہوتا اگر اللہ تو علاوہ کوئی اور دوجا رب نہیں ہوتا لفسدتا اے زمین و آسمان کے اندر فساد ہی پھیلے رہنا سی دو خدا ہوندے ایک نے آخنا سی میں بارش برساؤنی ہے دوجا کہنا نہیں میں برسانی دے دو خدا ہوندے ایک کہندا اج اینو مار دینے اج لاکھی دینے دوجا کہندا نہیں اینو یہ 4 سال ہو جی دینا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ اعلان فرما چھڑیا ساڈے واسطے سبق دے چھڑیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور رب نہیں اے آسمان جڑا اپنی جگہ تے قائم ہے تاں ہی قائم ہے کہ رب ایک ہے سبحان اللہ اے سورج جڑا اپنی منزل تے فرما دوائے اپنی جگہ تو ہل تو تل نہیں چند اج بھی اپنی جگہ تے قائم و دائم ہے ان کی ڈیوٹی ہے جڑی انہیں گردش کرنی ہے کر رہے ہیں وہ اگے پیچھے نہیں ہو رہا کیوں کہ دوجا رب ہے ہی نہیں جب دوجا رب ہوتا ایک کہندا سویر ہو جائے دوجا کہندا نہیں رات نہیں کرتے اللہ فرماتا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر دو رب ہوندے تے پھر زمین تے کی ہوندا فساد اے ان دلیل اس گل دی کہ جویں اے سمجھ لو عقیدہ ختم نبوت ہے سمجھ لو اس گل تو میں استدلال کرنا چاہنا جویں اللہ تو علاوہ دو رب نہیں ہو سکتے ایویں نبی آخری زمان تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جویں اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی دوجا رب نہیں نہ ذہن کے اندر گل آندی ہے نہ گمان کے اندر گل آندی ہے نہ عقل کے اندر گل آندی ہے نہ بھی یہ تسلیم کرنے واسطے تیار ہے کہ دوجا رب بھی ہے جویں دوجا رب نہیں ایویں دوجا محمد نہیں جویں دوجا خالق نہیں ایویں دوجا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی نہیں اللہ رب ہونے چک کے مصطفیٰ ہونے چک کے سبحان اللہ اللہ اپنے افضل ہونے افضل وعدہ اور آخر زمان نبی آخر ہونے افضل وعدہ وہ ہمیشہ تو ہے ازلی ابدی قائم و دائم حی و قیوم لیکن حضور اللہ دی ذات نال ہمیشہ نے ہمیشہ رہیں گے قیامت تک رہیں گے قیامت تو بعد بھی رہیں یعنی کہ جویں دوجا رب نہیں ہو سکتا ایویں دوجا ہون قیامت تک نبی نہیں ہو اے ہو گیا قرآن دی عدد ترجمہ تے پہلی گل کنیاں کرنیاں سن پہلی گل سب تو پہلی یہ گل یاد کر لو کہ اپنے نبی نال پیار جڑا ہے نا وہ ٹوٹ کے کرنا ہے کسی کو پوچھ کے نہیں کرنا ہاں جی قاری صاحب ہن مینوں کی کرنا چاہیے ہن مینوں کیویں کرنا چاہیے نہیں پیار انج کر کے جانے کہ جدو تیرے جنازے تے عوام آکھے کہ یہی انہاں دی زبان تے ہوئے اج ایک عاشق رسول دنیا تو چلا گیا سبحان اللہ ایک لوہار سی لوہار اون دا آرا سی جی میں اپنے گندیاں روڈ تے کافی ہے گئے تو انہیں لگنا دا جناب ٹال رکھیا ہونا تو وہ ایک محلے وچ نا مرزائی دا نا قادیانی دا کوئی منن والا وہ روز ہی وہ مستری کو لا کے بہ جاوے تو جناب مرزے دیاں گلاں سناوے کرے
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਹਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਹਾੜਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਗਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਦੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਵੇੜੀਆ ਜਰਾ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਡਰ ਨਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਚੜੇਲੇ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਲੰਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਵਲ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਚੜੇਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਬੀਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਖਬੀਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਖਬੀਸ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲਾਨਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਨਤੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਬੀਸ, ਪਿਆਰਾ ਆਂਦਾ ਬਗੈਰ ਖਬੀਸ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਆਪ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਹਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ
पहले मेरी लत्त वड्डनी है उस तो बाद मेरे पूछने कि हजूर जलाले तेरा पीर जलाले तुम्हें जलाल जलाओ और मेरी ताक मांग ताक आए पीर हजूर की जात को कुर्बान है आज भी मिलाई करो आज भी आई करो कोई नमाज नमाज करे ताक दार हाथ में न भोपा मिर्जा कादियानी है जिदा उजदा कुहाड़ा वेख के कदी लांती आखरे कड़ी बगैरत आखरे ऐ सुन मेरे नबी के बारे मेरा नबी किस तरह दे फरमाया मेरा नबी एवें दा इस सूरत नु मैं जान आका सुभान अल्लाह अरे पीर दी गल आ गई और हार कहने लगा मेरे को कुछ मेरी लात वाले मेरे को कुछ मेरा जो मिलेगा इस सूरत में और जाना खा के जाना खा सच आखा के रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबह कंप्लीट हो गई है कितनी रह गई दो कितनी रह गई दो दूजी गल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी बाबा पांच गल छड़ने इंशाअल्लाह पकड़ियां मोल लेनियां ने लो जी दूजी गल ये जड़ा मैं शेर पढ़िया पीर मेहर अली शाह साहब दा ए निका मिर्जा जेल वाला मैं जेल में रह गया 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की तरीक का सब तो छोटा शहर जेल और जेल जेड़ा बड़ा खूबसूरत शहर है बहुत खूबसूरत पर ये लाल नहीं पता खमीस कितों आ गई दूजी गल पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आजकल के जेडे पीर सुते पे ना जिन्होंने सिर्फ यही पता बस मरीजों को नजराने लेने गड्डियां लैनियां कोठियां लैनियां और दीन का काम नहीं करते दीन के नाम खा रहे हैं इन्हें जो मिर्जा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया ना कि पीर मेहर अली शाह साहब जो पता चलिया आपने कहा चलो चलिए लो मुरीद कहने लगे पीर जी ਤੁਹਾਡਾ काम भी मुरीदा की तवीश भी देने नमाज पढ़ा छड़ी अल्लाह ना कर छड़ी तो अलग ही काम है और थोड़े मौलवी ने आपने फरमाया ऐसी पीरी दे वजानत पाना मेरे हजूर दी नबूवत दे डाके पाते होण तो मैं हजूर दी याद हो के हजूर दी नूर से पहला ना देवा ऐसी पीरी ऐसी कदीर दी मेनू नहीं चाहिए जिन्ना चਿਰ मेरे के दियां रगा के तरफ खून मौजूद है और ना चਿਰ कभी भी इज्जत दे पैरा दे बेशक ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ मुनाजरा तय हो गया उन्हें जी ठीक है जी कर लेने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह जो आ गए बादशाही मस्जिद जो आ गए तो मिर्जा कादियानी कमरे कुंडी ला के बह गए जो कुंडी ला के बह गया पीर मेहर अली शाह साहब आ गए अपने चमचे चड़ेले कढ़िया उन्हें आके भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ नहीं करना ਤੁਸੀਂ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते ਪਹਿਲੋ ਜਿਹੜਾ है ना ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਜਿੰਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिर्जा कादियानी की आंदा जिंदी कलम ने लिख लिया वो सच्चा जिंदी कलम ने ना लिखिया वो झूठा ते पीर मेहर अली शाह साहब ने आखिया ए तेरी गल ये कलम तो हटा दिया आ मेरे सामने कब्रिस्तान चल रहा जेड़े मुंडे ने दुआ देगा मेरे लिए ओनो जिंदा कर दे तो कलम की गल कर रहे वो कलम तो बड़ी पीछे रह गई वो किसी मुंडे की कलम पे हाथ लाना दे काम में और मुंडे को जिंदा करना है जिदों इन्नी गल कीती
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਸਨ ਪੀਰ ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਬੋਲਦਾ ਬੋਲ ਗਈ ਬੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हजूर ने थापड़ा लाया। ये पीर मेरे लिए वो ने कि जिन्हें एक बार मदीना शरीफ गए असल दियां सुनता ना पढ़िया ते जनाबे आली नमाज बाकी पढ़ ली, रात का जो वेला होया सुते ख्वाब विच हजूर आ गए, फरमाया मेरे लिए अज सुनता नहीं पढ़िया। और जिन्हां दियां सुनता रह जान उन्हां दे ख्वाब विच हजूर आन। साडे ते अज फर्ज ही कदा होए फिरदे, सानू तो पता भी नहीं है कि असीं किहड़ी नमाज किहड़े टाइम ते किस टाइम किन्ना टाइम है किहड़ी नमाज दा, और नीयत तक ना सी सीखी और नमाज फर्ज तक ना सी सीखे। उंज असीं आशिक रसूल हाँ, ऐसी आशिकी रसूली नहीं चाहिए। आशिक रसूल होई जिहड़ा हजूर दी नमाज भी पढ़े, नमाज हजूर दी अखां दी ठंड है कि मेरी गल दूर निकल जानी है। आपने फरमाया गल्लां मैं सारियां आपे नहीं पिया करदा, ये मेरे नाने ने मैनू आन के दसियां ने। हजूर फरमाते बोलना तेरा काम है, पूरी करना ये तो गल ही कोई नहीं, मैं किहड़ा अपने कोलों कह रहा था। ये पीर मीर अली शाह साहब तीसरी गल पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे अपने जनाब मुबारक के अंदर एक मुरीद अपने मोटे मोटे कुटदा सी, रात नूं आदत सी जनाब रोजाना बाबे होरां ने कुटना। एक दिन बाबे री मौज विच आए, आपने फरमाया बेलिया तू मेरे कोल ना बड़ी खिदमत की है, अज मेरा दिल करदा तेरे कुछ देवां ना, अज तेन कुछ देवां ना। आपने फरमाया और बेली कहने लगा बाबा जी मैं तुहाडी खिदमत करना, इस वड्डी नौकरी मैनूं की चाहिए, क्या मतलब दिन मैं ही कह छड्डांगा सोहणिया तेरे आल दा नौकर सां, तेरी आल दा नौकर मैं तो खिदमत सारी जिंदगी की। आपने फरमाया नहीं मेरा दिल करता, मैं तू मेरी बड़ी खिदमत की, मेरा दिल करता तू माड़ा बंदा है तो मेरा दिल करता तेनों अपने नाने का रोज़ा ना खा छड्डां। पीर मेरे अली शाह ने जिन्होंने गल की तो मेरी जनाब वाली खुशी ना जनाब वाली उछल लग गया, कहने लगा बाबा ये तो कमाल हो गया, थोड़ी भी ज़ियारत होगी थोड़े नाने की ज़ियारत करावांगा। आपने फरमाया चल फिर तैयारी कर ले जाके, और मेरी भी तैयारी करा छड़ी जनाब वाली उछल गया। आपने जाने वाले एक नसीहत की थी मेरी याद रखी उत्थे अदब बड़ा जरूरी है, उत्थे किते बेअदबी ना करी जी ते बेबी कर दी ते मारिया जाएगा तेन खबर भी कोई नहीं होनी। अल्लाह दा कुरान आ जाए हज़रात गिरामी हो जनाब वाली किया खाना का वाला तवाफ कीता, आबे ज़मज़म पीता, सफा मरवा कीती, हज़रात गिरामी हज रसूल नु चुने, हजूर दियां गलियां दे नज़ारे लैने, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना सोना शहर में गया, गुंबद हज़रात जनाब वाली नज़ारे लैने, नज़ारे लैने के बाद जब दिन मुकम्मल हो गया वापस पाकिस्तान आया, 2 दिन 3 4 दिन के बाद खजूरां ते आबे ज़मज़म लेके बाबे दी बारगाह विच खजूरां ते पानी लैके बाबे दी बारगाह च गया ना, बाबा जी मेहरबानी तुसीं मैनूं रोज़ा रसूल ते कल्लिया, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਸੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖਜੂਰ ਤੇ ਆਬੇ ज़मज़म सुभान अल्लाह। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਯਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। आपने फरमाया बेलिया मैं तेन क्या उत्थे जाके कोई ऐसा वैसा काम ना करी, वो तेने कोई कीता, कहने लगा जी नहीं मैं कोई बेइज्जती नहीं की, जिवें तुसीं किया मैं बड़ा सही कर गया। आपने फरमाया अच्छा इन्ने दिन तेरे तो कोई सीख के भी आए,
ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ 15-20 ਦਿਨ 21 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਲੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਾਮਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ 12 ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਆਏ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਲਓ ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਾਂ आपने फरमाया एडे दावे चंगे नहीं होंगे उन्हें थोड़े नाने के रोजे ते गया मैं तो उत्थों ही लैके आया पहले मेरे को कोई नहीं सी हुण उत्थों जो मैं गया तो मेरे वाल आ गया बांह फड़ाने का फड़न का पीर मेरे निशा से फरमाते ने हुण तू मेरे बांह फड़ाए ना जरा मैंने जरा बांह ये मरीज ने जनाब बांह की ते बाबे रा फड़ ली सुभान अल्लाह राला बेलिया वेखा सी ते केड़ी बांह ते केड़ा तू भलवान ते टक्कर गया जिने तेन बांह फड़ाने दा बाल सिख दित्ता ला मैं तेरी बांह फड़ ली है तेनू छड़ा सुभान अल्लाह और पीर मेरे निशान साहब मरीज कहने लगा बाबा जी घोड़े का फड़ दो मैं छड़ा लैनी बाबे ने कहते ने पुत्रा तू जरा जोर ना ला ये किसी जनाबे वाली भलवान दे हाथ नहीं ए नबी दी याद दे हाथ ने ए ना जनाबे वाली रगां दे अंदर अली दा खून है अली दी औलाद है मैं बड़ा घुट के फड़ ले ओ मरीज मेरा दा बाबा जरा घुट के फड़ लो मैं छुड़ा लेनी है आपने जनाब वाली और मजबूती नाल फड़ लिया कहने लगे बाबा जी आखिरी वाली आखिरी घुट के फड़ लो मैं छुड़ा लेनी है बाबे दी जनाब ने आ गए फरमाया छुड़ा तू तारा कर बाद में दिखाएंगे जिन्हों बाबे आएगा घुट के फड़ी ओ मरीज दा बाबा जी घुट के फड़िया ने क्या बता ले तेरी ना छड़िया ने अगर तुसी बाबे फड़ी ते क्या बता ले जे तेरी ये फड़ के ना बेशक माशाअल्लाह बाबा जी अज मेरी बांह जी मैं फड़ी जे ना ते क़यामत वाले दिन भी इंज ही फड़ लिया जे ते इंज ही जन्नत चला जाए ए ओ पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हां जी कितनियां हो गई चौथी गल पांच तो पूरी करनी है कि नहीं हां जी मैनू तो तुम 100 तिकर भी कहोगे तो मैं तो कई लड़ियां ने मैं अलहमदुलिल्लाह मेरे को बड़ा अल्लाह का शुक्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तीन हो गई ने कितनी रह गई ने दो एक अल्लाह का दूजा रसूल सुभान अल्लाह जमीन आसमान दो सूरज चंद दो बड़ियां निस्बतां ने दो दियां बारह चौथी खत्म नबूवत दे वाले नाल बाद लोगों के ज़हन में ये भी गल आ सकती है मौलवियों ने अज का मसला कर दिता है कि भाई सियासत में आके दीन का काम करते हैं चुप करके नमाज पढ़ाने चुप करके अल्लाह अल्लाह करने नाल केड़ी जरूरत है मेरे सही सी दसे ईमानदारी नाल इस सियासी नारा जेड़े कहंदे ने उन्होंने लगदा होएगा लेकिन उन्होंने शर्म ही अपनी चाहिए इन दे अंदर किहदा नाम हुंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह ये या रसूल अल्लाह सियासी नारा नहीं उच्ची बोलो नहीं ये कुरानी नारा है बेशक जे तुसी ये नहीं आले तो मैं कुरान की आयत पढ़ कर अल्लाह फरमाता है बोली या अय्युहन नास सुभान अल्लाह इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लाह फरमाता है तुम्हारे वाल में अपना महबूब सारे वाला रसूल बना के भेजे हज़रत ग्रामी यारे गासनी के पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर इज़ार जिंदगी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल बने खलीफा बकर बने जब हम खलीफा तो मुस्लिमीन बने आपने सारे सहाबा ने इकट्ठा कर लिया आपने सारे सहाबा ने इकट्ठा करके फरमाया मेरे दौर हुकूमत में जेड़े जंग बदर में सहाबी शामिल सन वो भी बाहर आ जाओ जेड़े जंगे ओहद में सन वो भी बाहर आ जाओ और जेड़े बुजुर्ग सहाबी बदर में शरीक होए ओहद में शरीक होए उन्होंने कर दिता साइड ते और फरमाया आ तो
کوئی بھی کوئی جنگ ہوئی تسا نہیں لڑنا اگا تو اسلام دی کوئی بھی جنگ ہوئی تسا جہاں تسی لڑ رہی نا وہ ایک بڑیاں انہوں نے چھٹی ہو گئی سمجھو انہیں پینشن لگ گئی جناب علی مسئلہ چلتا رہا پھر مسلمان کا دعوی اعلان دی نے میں نبوت کا پھدا کر چھڑیا جب اسلام دی نے کہ میں نبی ہاں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو برداشت نہیں ہویا کہ میرے نبی کے بعد کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے آپ نے دوبارہ پھر اعلان کیتا فرمایا سارے نبی کے غلام جمع ہو جاؤ سارے جمع ہو گئے بدر والے نہ آئے احد والے نہ آئے آپ نے فرمایا بدر والے بھی آ جاؤ احد والے بھی آ جاؤ یہ لڑائی ایسی نہیں ہے یہ لڑائی ختم نبوت کی لڑائی ہے یہ لڑائی کوئی کافرہ نال اس وجہ تو نہیں ہو رہی کہ جناب ساری حکومت دے دیو یا جناب سارا حق ماریا گیا اس وجہ تو نہیں تاں تو انہوں دوبارہ بلا رہے ہیں پہلے تو پینشن سے دوبارہ پھر ڈیوٹی دے آئے ہون پھر حاضر ڈیوٹی آؤ ہون مسئلہ بڑا بڑا ہے ختم نبوت اسلام دا بڑا مین رکن ہے عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے انہوں کے بندہ عام نہ سمجھے اگر حضور تو بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر قرآن نہیں آتا جب قرآن نہیں نہ آ سکتا تو پھر آخری نبی بھی تو یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا اور ختم نبوت پہرا دیتا تو لہذا صحابہ کرام تو بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے دور میں بھی یہ کام شروع ہے بلکہ حضور کے دور میں بھی مسلمان کتاب نے خط لکھیا سی یہ جمعے میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں پنجویں گل یہ ہونا پا 3-4-5 دن جو پیچھے بابا جی دا عرس ہویا ہے اس حوالے نال تھوڑی جی کرنی ہے منٹ میرا خیال کوئی 4-5 ہی لگے پینتن پاک دی پنجویں گل ہے تو 5 ہی منٹ نے تے بندے بھی ماشاءاللہ 5 ہی بولے اچھی بولو سبحان اللہ فرشتے خوش ہو سن فرشتے خوش ہو رہے ہوں گے یہ روی بندے کمال کروئے نیت کر کے آئے سن کر 10 کے آئے سن اسی 11 کوئی 10 بجے آ جاؤں گے یا 9-9:30 بھی آ جائیں گے یہ ذکر کر نہیں گئے انہوں نے کنے بٹھایا ہے وہ بھی آکن کے آپ پہ نہیں بیٹھی جنہیں جانا وہ چلا نہیں گیا جنہیں جانا وہ چلا گیا یہ سائیاں نے بٹھایا ہے تو میرا کوئی ذہن میں نہیں سی تقریر کرتا میں تو تلاوت کر لی تو میں کہتا ہوں ختم شریف پڑھا کے دعا منگا گے بہرحال یہ بھی حضور کی طرف ہوئی آخری گل پنجویں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی سید صاحب اور تحریک لبیک دے نیب امیر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر اور حسن شاہ صاحب رحمۃ زیدہ مائیو رحمت اللہ بھی کہنے کوئی حرج نہیں السلام علیکم جو مردے رو رحمت اللہ زندہ واسے بھی ہے لوگ مذاق بنا لیں دے رحمت اللہ مطلب اللہ دی رحمت ہو گئی بہرحال ساڑھے اور فیام جہی مشہور ہے کہ جڑا مر جاوے وہی رحمت اللہ لے حالانکہ السلام علیکم بہرحال زیدہ مائیو اللہ انہوں نے حیاتی کرے بس گل میری مکہ لگی پنجویں گل اے بھی نبی دی اولاد آل نبی اولاد علی جب آپ اسٹیج پہ آئے آپ نے کہا بیلیوں میں تقریر نہیں کرنی تقریر ہوئی ہے جنہیں صاحب علماء نے کہا دیتی ہے تحریک لبیک کا نعرہ بھی ہاتھ لیا تائیدار ختم نبوت کا نعرہ بھی ہاتھ لیا حضور کی صحابہ بھی گل ہو گئی نبی دی یار غار بھی گل ہو گئی فاروق اعظم بھی گل ہو گئی عثمان غنی بھی گل ہو گئی عمر علی بھی گل ہو گئی حسن حسین بھی گل ہو گئی ابو ہریرہ بھی گل ہو گئی بلال حبشی بھی گل ہو گئی ساری گلاں ہو گئیاں گلاں ہوئی نے ساریاں پر میں نویں کرن لگیا سارے میری طرف جو کرو جب پیر صاحب نے اعلان کیتا اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ساری نکل پتہ نیٹ تے موجود ہے اور ہر ایک بندے دی سوچ اپنی اپنی ہر ایک بندے دی سوچ جی میں تو دماغ ہے انہیں میں لے لینی ہے ایک بندہ سی اور راہ چ لنگیا نلکا لگا سی پانی پین واسطے گرمی دا موسم سی انہیں آکھا جناب قلعہ لا دئیے تاکہ کوئی غریب ریڑھی والا آلو بیچن والا گنڈے بیچن والا ایتھے اپنا جناب سواری نو بانھ کے خود بھی پانی پیوے گا اپنی سواری نو بھی پانی دوجا بندہ لنگیا انہوں ٹھڈا لگیا انہیں پڑھ دیتا یار بعد والے دے نال لگے نیکی دو میں کیتی
ਜ਼ੇਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ? ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मोबाइल मेरे को मौजूद है और इनके अंदर रिकॉर्ड है गल। अगर कोई चाहे तो इंशाल्लाह तकरीर तो बाद मस्जिद अंदर इंशाल्लाह विखावांगे, असि भजन वाले जो नहीं। पीर मेरे अली शाह साहब ने ऐलान किया, और जवानों जवानियां अपनियां गलियां भलियां में जनाजा दो। अगर जवानी रो रही है तो किसी जनाब वाली किसी पढ़े लिखे मौलवी का हाथ पकड़ लो और वो मौलवी नबी की हदीस सुनाओ, अगर मेरे दिल विच नबी का इश्क पैदा होवे, नबी का इश्क विच आया अपनी जवानी दुनिया विच ना वाला और नबी ने जान दवारा। मैं अपनी जवानी नबी दे नाम दवारा, मैं अपनी जवानी नबी दे सहाबा दवारा, मैं अपनी जवानी नबी दी आयत दवारा, मैं अपनी जवानी नबी दी खत्मे नबूवत दवारा। लोगों को अजे तक खत्मे नबूवत के मसले की समझ नहीं आई और उड़ियां तो कागज चुकने वाला बेल भी डिस्कस कर रहा खत्मे नबूवत, जिन्हों करो दूसरी बड़ी साला नहीं लाऊंगा वो भी जनाब अली खत्मे नबूवत डिस्कस करे। खबरदार, खत्मे नबूवत वही बोलो जिन्हों बोलने का चाहते। सुभान अल्लाह, अच्छी बोलो जरा, अच्छी बोलो। सुभान अल्लाह। वो खत्मे नबूवत का आसमान खोल दे और जितनी आजादी मांगे तो पीता है सुभान अल्लाह। और 2 नंबर मांगा तो पीने वाला खत्मे नबूवत का काल नहीं कर सकता, क्योंकि खत्मे नबूवत की काल कुंडी मार के नहीं होती, कमरे में नहीं होती, छत के नहीं होती, बल्कि नबी की खत्मे नबूवत की काल अगर निगाह होती है, सामने होती है, अक्खों में अक्खों बाकी होती। ये मिर्जा कादियानी दा चलंबड़ इंजीनियर मोहम्मद अली खुदा की कसम है मसीह ते बैठ के आख रहा मेरा कोई किसी नाल इख्तलाफ नहीं है ते ना मैं अपनी तकरीर ते आज तक कोई महसूस किया होवे किसी ने कि गल मेरे टैग हो रही है। मेरा कभी गुमान नहीं होया कि मेरी गल फलाने ते टैग करे, ना ना, मेरा काम है पैगाम खुदा, पैगाम कुरान। कुरान ते आंदा लानतुल्लाह अल कादिबीन, झूठे ते अल्लाह दी लानत है। ये पैगाम अल्लाह दा। हुण मौलवी तो कोई फतवा ला देवे मैं झूठ बोलिया सी, मौलवी ने मैनूं कहा है ज़िना दे बारे अल्लाह दा कुरान आंदा है, जेड़ा बंदा शादीशुदा है ओनू जनाब 100 कोड़ा मारो और ओनू जनाब पत्थर मार मार के मार दे, ते जेड़ा शादीशुदा है ओनू 100 कोड़ा मारो। ये कुरान दा पैगाम है। हुण कोई साडे ते फतवा ला छड्डे ये जनाब मसला साडी वजह नाल बयान होया नहीं, कदी ये गल नहीं लेके आनी ज़हन विच मेरी तकरीर दे दौरान। ਜਦੋਂ भी मैं गल करांगा या कुरान दी होएगी या मदीने वाले दे फरमान दी होएगी। मैनूं अपनी गल दा पता, दूजे मौलवी दा मैं जिम्मेदार नहीं। मैनूं अपनी गल दा पता, मैं अपना जिम्मेदार हाँ। और जनाब अली जेल दा छोकरा जिन्हों कुरान नहीं पढ़ना आंदा, किसी मदरसे च फारग नहीं, अल्लाह जाने जनाब अली कही मोटरसाइकिल की दुकान इंजन खोलता के बाद सीख लिया इंजीनियर बन के बह गया। वो नहीं जनाब अली आंदा बाबे शाही कोई नहीं, बाबे ने फिर मुझ नूं वट दिता। उची आखो यार सुभान अल्लाह। पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने आख्या बाद उलमा इकराम मेरे ते भी इतराज हो सकदे कि शाह साहब दी मुच्छां वड्डियां ने, मैं कहंदे मेरा भी इराद है मुच्छां वड्डियां मैं तां रखियां ने, फरूक आज़म दी वड्डियां सन पर वड्डियां तो मुराद ये नहीं कि मुंह च पैंदियां सन। क्यों जी आबाद लोग ने गल सुन के ना फिर वो कहते बात ठीक है सानूं दलील लभ गई हुण जनाब तुम दी कई कमां लगियां ये मसला नहीं, वड्डियां तो मुराद सी मुंह च ना जान। ऐ हुण जरा काफिर वेख के पता तो लगे ना कोई सुन्नियां कोई मुसलमानां दा जनाब सरदार आ रहे, सुन्नियां दा सरदार आ रहा, तकड़ा रोल है। कायनात विच जदों भी हजूर दा कलमा पढ़ीजा है, कायनात सब तो पहले जिन्हें कलमा पढ़े है वो सुन्नी भी है, वो मुसलमान भी है, वो साहबी भी है। ये बकाया बाद में ही निकले ने कीड़े मकौड़े। मैं गल खत्म करा, टाइम बड़ा हो गया, 11 बजे टाइम सी वैसे, चलो मैं मुकामा। पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने ऐलान किया भी 1 करोड़ रुपए मैं देना, उहदियां लकड़ियां खरीदियां जान, 1 करोड़ ये मिर्जा पलंबर या इनके चमचे चढ़े ने, ये 1 करोड़ दी लकड़ियां खरीदन, ये ना ला दी जाए अग। तो कोई जनाब अली कुरान नहीं पढ़ना, कोई हदीस नहीं पढ़नी, ये भी छाल मारे तो मैं भी छाल मारना। अगर मेरी मुछ दा वाल भी सड़ जाए
सुभान अल्लाह कि हुण मेरे वर्गा मौलवी ते गल ही ना कर सकदा ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੇ सईदा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रोटियां पका रही हैं सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछों दी आए आयशा क्या कर रही है हजूर खाना पका रही हूँ रोटियां पका रही हूँ हजूर ने फरमाया मेरा भी दिल करता है एक रोटी मैं ना पकाऊं सुभान अल्लाह अर्ज की हजूर आप पका लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेड़ा बनाया पेड़ा बनाने के बाद उसको जनाब रोटी की तरह गोल किया अच्छे तरीके से जनाब उसको रोटी बना के तंदूर में लगा दिया अब हजरत आयशा सदीका भी साथ साथ रोटियां लगा रही थी बात कहते सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोटियां लगा रही थी बहरहाल जो भी थी रोटियां लग रही थी हजूर ने भी एक लगा दी जब लगा दी हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली सारी रोटियां पक गई जो हजूर ने लगाई वो कच्ची की कच्ची आग ने छुआ तक नहीं सुभान अल्लाह यार गौर करें आप लोग कि जिस आटे को नबी का हाथ लग जाए आग उसे कुछ नहीं कहती तो जो जिसके अंदर मेरे नबी का खून हो सुभान अल्लाह फिर मैं थोड़ी गल कर लेना अज़मत